channel ni phainai rokno ani hambai tai hamjama yaparo kokon khamiya ano Radapur PSO nungkha je 30 tarik January 2019 ni aro chini je MSCAB ni je program no tei engka a program naki Hello China bye bye India hini kaisa slogan asai khapo engka aponi kok sungna ni bagai ano 27 tarik boro issue khairalaika 28 tarik urgent tunurika miya ano 10 ta hoite ektan bisingo aro thanao manjak paidi hini ano saka engka ang aro থাংমানি পরে আনো কক সিংকা বরক মঞ্চ সাব সাবো তং তারপরে সাব সাবো ইংক কগনা রেখা একা কাই আবরক যতন বেবাগ সিংকা কাই সিংমান পরে নং কয়টা পারানি ফাইকা কয়টাও কিফিলকা আবর আনো সিংকা এঙ্কাই তাই সিংকা ও যে আব দিননি প্রোগ্রাম পুলিশ নি পারমিশন তো তং এঙ্কাই সাকা আবো তাং সাইমিয়া এমএসসি বিনি চেয়ারম্যান কাছিনি মহারাজা প্রদুত কিশোর দেববর্মা ভাইস চেয়ারম্যান কা বিজয় রাংখল এঙ্কাই দুইজনা কনভেনার তঙ্গ বরংকা কাছে উপেন্দ্র দেববর্মা তাই খরকচাকা শ্রীরাম দেববর্মা যত কিছু ন বরং ন খাইও এঙ্কাই আংকাই টিওআইপিসি নি উঙ্গই আরো ফাইকা টিওআইপিসি নি এডভাইজার উঙ্গই এঙ্কাই আং আরো কগনা রেখা গাই নংতাম কগনা রেখা না আনো সিংকা সিংমানি পরে এঙ্কা কাই ন আং সাকা যে আবো আং তো অর সাকা এমএসসিবি আবক যদিন খাই 2014 নি 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত 31 পর্যন্ত চিনি ত্রিপুরা হাওয়া মানে ভারতবর্ষ বাংলাদেশ নি যে বড় রক ফাইনাই বড় নাগরিক মান থানাই সিটিজেনশিপ মান থানাই এঙ্কা অম সিমিয়া 1993 সন এটিটিএফ বাই এঙ্ক স্টেট গভর্নমেন্ট যে সুপ্রিমনি আবো ভায়োলেশন হইনি আং সাকা এঙ্কা আপন পরে কাই তাই তামত কাই তাই তানি সাজানে করে এঙ্কা আনো আলকা রুমত লাঙ্গে কাইসা ভিডিও ক্লিপ ফুনুকা ভিডিও ক্লিপ ফুনুকা এঙ্কা আরো নুকা প্রথম কাই জগদীশ দেববর্মা আইএনপিটি নি জেনারেল সেক্রেটারি আবন পরে এঙ্কা আইপিএফ টি ত্রিপুরা হানি অগুর দেববর্মা না আনক নুকা তাই আর কবাং বড় পঙ্গ এঙ্কা আ বড় রংনা আনক ফুনুকা মরংনা সিনি হই এঙ্কা আং সাকা আং মরংনা সিনি আং আইএনপিটি নি জেনারেল সেক্রেটারি এঙ্কা তাই অগুর দেববর্মা না সিমি সিনি কাই নিকা কা খরক সামনে সিনিয়া কাই সিনিয়া বারবার আনো সই ফুনুকা এঙ্কা আপন পরে কাই আনা আসুরি তনিকা এঙ্কা আপনি তংগরা দি আং কুসুম মহল কমা সানাই আমতিকে আং 11টা 10 নি সিমি তংমানি 11টা 10 নি সিমি তংমানি প্রায় আনো 3টা নি পরেব গাং 2টা বাজে খানা মায়ক খুইফুরকা আং সাকা যে আনো কিসা উনকো খাইদি দি nei মাইসারি কাঙ্কা কাই চানাই হিনি সাকাতা আং এঙ্কা কাই বরক সাও তাও তো আবো তো কো সম্ভব মংলা এঙ্কা কাই আবো তনিকা কা বরক চারক খানিকা তিরক খানিকা আমতিকে তনিক অনেক খন তনিকা বরক এঙ্কা বরক প্রিপারেশন নাই তো কানো ফটো প্রডিউস খাইলাইনাই মানে এরেস্ট খাইয়ে ফটো প্রডিউস খাইনানি বরক ও যে সাব ইন্সপেক্টর এরেঞ্জ খাইকা টিয়া সারনো তু কাকা গাড়ি রক প্রিপারেশন বরক খাইকা আং নুখা এঙ্কা কাই নুমানি পরে এঙ্কা কাই ন আং এঙ্কো সাইমাখা যে আনো তিনি এরেস্ট খাই বরক ফটো তুলাংনাই অলখাই আং কাইসা আনি সিনিজাক বরক ন সাওই আকoi kai kusuk beremo plangai engko akogna saho kangkai borok kusuk mohol ningko paika kai tinta মানে 3:30 দিকে হংকা কা আনো সাকা আপনি গ্রিন সিগন্যাল পাইকা আপনি থাঙ্গি মান কাই নাই কাই অমন ব্লাই দুখনি কক আনো কোন কক সিনা হিজলাং মানে আনি কোন কেস বকরে হংকা কাই শুধু শুনা আনো যে 4.5 ঘন্টা উপর যে হ্যারাসমেন্ট খাইমানি আং একজন ভারতনি নাগরিক কুঙ্গই আনি কি অধিকার করে যে আং যে কোনো রাজনৈতিক কক সানানি এঙ্কাই তিনি আনি এগেইনস্ট কাইসা রাজনৈতিক দল এই এলিগেশন তুফা যে রঞ্জিত দেববর্মা ইন্টারন্যাশনাল সন্ত্রাসবাদী দল বলংনি বড় কাবো সালেন্ডার খালাইয়াকো বিনিমুঙ্গে কেস গবাংমা মহারাজা বাই গোপন খাই মিটিং খালাইयो হিনাই आं आबोनि बेरेमो सानानि नायो जे थांनाय एसेम्बली इलेक्शननि सिगां आं तो सुदु कोनानिया सीपीएम न अरनि मेसेननि बागै आं तो हिमंत बिश्व शर्मा नेतानि चेयरमैन में मिटिं खालाइका जिष्णु देबबर्मा ताबु डेपुटी सीएम बिनि नगन तो सुनील देवधर जिष्णु देबबर्मा सहकाय बीजेपी नि आंचलिक नेतारक आनो तुबि फाइकक सालायरिखा आं को रामपद जमातिया एनएलएफनि बिसिं देबबर्मा आं सहकाय बो जों मिटिं खालाइका इनका अतुल देबबर्मा तानि क्लासमेट बबे तो आं अनेक बार मिटिं खालाइका एबं जिदि थांमाने उलब आं जिष्णु देबबर्मा बे अनेक बार मालाइका तिनि निन अतुल देबबर्मा मालाइका इवेन चिफ मिनिस्टार बायबो आं उदयपुरनि सरबंग शान्तिकाली उत्सव आं बबे मालाय आनि समस्याना तै कक सालायका आनि बिहिगाफोर किफिल फायाक आबनो तैबो आं कक सालायका हंगाकाय ताबो जुदि आं सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि एगेन्स्ट जखनते महाराजा पयला जाति उल पार्टी नि कल खायो जों अपने बबे फाय बोसा फायका
তাই NRC কেস বো খাইতিনি বো বছनो लगी साने बनो लगी देखा अमु बायदा आं आंतर्जातिक सन्त्रासबादी थाका हेंखाय ताबो कायसा राजनैतिक दल बाय हैं BJP बाय तंखाखाय आं बर काहाम আর আং কংগ্রেস তাবো বুবা গারাবাই তংখাখায় সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলনি পক্ষেও তংখা বিপক্ষে তংখাখায় আং बर খামলিয়া আহাইদা অমনো आं त्रिपुरा हास्तेनि चिनि दफानि जत बरनो साना नायो नरंनो वानसुगै नायदि जे आनो तामो खालायना नाय बर आं सब समय त्रिपुरा सानि बागै कक सानानि नायो आं सावैबो थानाय बर आनो रमनाखाय रमथुन आं नरंनो जतनो थानि कसानानि नायो जे नरक आं रमजा खामानि यागलुब नरक जतनो चिनि दफानि बागै कक सादि सिरो खकदि ता किरिदि जों सालसा जे साफान अंथ कमर थामानि सोलाय सबा थाय खायलायै जों थै मानखांगाखाय अब लाइ बुमा कायसा केरां कथमा हायखाय तंगानो त्रिपुरा हास्तेव जाति हायसिङै तंगानो गाय ते कायसा आं कक सानानि नायमाखाय म मिया TYPC नि जे प्रोग्राम मानि अम TYPC नि जे प्रोग्राम अम जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि केबो सायमाया अम अनंत देबबर्मा गाय दानियेल हेंगाखाय ताय मन्टु कलय बर खर तामसे मन सिद्धान्त नावै खलायो हेंगाखाय अबताय बाकिरक सायमे अलखाय बरनो साका हेंगाय बिबन बरक आनो साका जमते मुते कहने हेंगाय आं साका जुदि बम थानि मेमोरेन्डाम रिनाखै त जों चीफ मिनिस्टार न आगे ककटुम रिखा गाबोन त कुन रेस्पन्ड करे ताबु रिप्लाई करे कैसे तो बबाई चिनी समस्या न तुई चिनी केस रक जे ताबुं कोई तंगमाने चिनी डिमान्ड तुई कक साना बगन तो संबन कक ब्लाइ रिखा कै रिप्लाई सिरिया हेका ताबु निर्वाचन बुसकां हठात खालायै मेमोरेन्डाम नेन बगै कासे प्रोग्राम आसे कतरमा तांगै खायखा आं जे खानामानि मियानि जे प्रोग्राम आं जेकाय 20 लाख टाका रां रिखाय हनै हेकाय ताबु अनंत देबबर्मा हेका संनि बुकुतै बा बुनि बुकुतै खानाव 12 लाख सिमान हनै किन्तु आं आनि कासे सूत्रतै आं सायमाका 20 लाख बरनो रिजाखाय हनै आं खुंजो खानाव तबे आं प्रुफ खायमांला तबे आं खानामानि पक्षे अब नरनो साय खानारबो हेका अबना आं जारा किफिलि फायनाय ताखक बुखक संनो आं साना मियानि जे प्रोग्राम मैक्सिमाम बरकनो बर रिटानिसिया बर पारानि बरकनो पैकेज दिनाय नरंनो अमते बिबन स्कीम नि सुबास उरिजांनाय हि तुबजागो आरो रिटानिस रं मैक्सिमाम न करे एवं सिनि TYPC नि सेंट्रल कमिटि नि मैक्सिमाम बरकनो मिया आरो फाया गे कयेक जना बरक फायका बरकनो आरो जुरखाय आसुरि तनि जाखा आमते हिनै आं मिया खबर माखा हेंगाखाय ताबो ककंखा जे चिनि TYPC न जोंनो सकांनानि बागै अनेक कष्ट आनिसे सिकां आं जेल नि योग्य सं सिकां किन्तु TYPC बा जत मथाना 40 ता मथाना केबे एक खालामियाको निनि मन्टु कलैबे मायाको निनि अनंत देबबर्मा दानिल सं मायाको बरक आफुरो तमहिन जॉइंट एक्शन कमिटि अमुक कमिटि खावै त्रिपुरा सरंनो स्कीम रिनानि हनै बिबन जागावो रां बरक फुमै साखा एकाबो ताबो गोबां मा बुरि बुरि अमते कामियाम सायो ताबो तंगो बंनि एगेंस्ट अमते एलिगेशन तंगो एका अमनो तुइ बचिन TYPC वा सालायका सबसे कैसा कखा अनंत देबबर्मा ब TYPC नि प्रेसिडेंट हेंकाय ब बिनि बिहिक बसा तंगो हाइपाना ब ता खरचा बुरिनो तु बुइ तनिफाय फला कथार हिनै ब बाय बन बाबु हिनै ब रूम कैसावन तंगो क्वार्टर ब बायनो थुवासा आमते खाय तंगो क अमनो तै TYPC नि सेंट्रल कमिटि मिटिंग गोबां मानो कक सालायजाखा बन अबनो निको याखा दियाको दिहने ब बुरिनो बिबन मिटिंग ब त्रिपुरा हास्ते तै बेरायखा ब बिन बासै अमुक समुक हिनै हेका अमनो चिनि दंक ने मथानि बिसिंग गोबां मा बरकनो अमनो बसिनानि नाय एक्सेप्ट खाया बन याकार दि उको दिहनि साका उनको लिया आबन परे हेंगाखायनो ब ताम खायका अते TYPC न बसकांनानि बागै ब बिसिं खायखाय और निनि जुगाजु खायका ताबुनि हास्तेनि मिनिस्टार रकबाय आबनि बागै न ब अमनो मियानि प्रोग्राम खायका गाइस आं खाखलायाव मियानि जे प्रोग्राम मैक्सिमाम न आं भिडिअ फुटेज बनायका हेका आनि पर्सनल बरक रहरिब आरो मिया फटो तिसे तलांका नरं निजे जारा मीडिया नरं बनासिगि नायदि आरो चिनि रिटानिस्ट तम बुरा रुकुतो कानजाक एकदम बखनाय कुफुर एका बुरिरो कचिन संगठन बसक बां जे बुरिरो खान जाब चिनिया हेका कायसा राजनैतिक मथा अबनो ओकलते दागारै बंनि बरंनि दुबई मियानि प्रोग्राम न बरक खलायका जुदि डेपुटेशन ने के त निनि एक सेक्रेटारिएट थाना नांगो मिनिस्टारनि अफिस थाना नांगो तांगे प्रकाश रविन्द्र सतबासी बाबु निबुस कांगोबा जनसभा हाय ताबो बन मेमोरेन्डाम